ছাড়া পাকা মাথার চুল্লা ছাড়ে না ঠোক ঠকিয়া করে হ্যাঁ না ফের বগলা গুলার মতো করে দিচ্ছে মাথার চুল্লি ফের কই ফের কি করছে রবর সে বানিয়ে দিচ্ছে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুমি কি জামানা দুঃখ না কবি না দেনা अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना उनके बुढ़ापे में हरगिज़ तुम आहा न उनकी लेना माशाल्लाह तुम नाम रखो शमशीर 50 টাকা दान कर दी है इधर व्यक्ति भेज दीजिए कंगन खान बढ़िया दे दी मन खोले फेंक रहा है ए फेंक रहा है मन कंगन खान का पीनी ही दे चूड़ी पिन मायनी ले छोड़ा के आजकल का अक्सर नौजवान ला चूड़ी पीना चाहिए कंगन ला पीना चाहिए हमरा ये औलार बारा तकरीर करछी ओई खान যদি পিনে না छोड़ा नमाज पढ़वा जा व नमाज होबे गे मुल्ला साहब पूछो आलिम दिनो पूछो कंगन पिने लिছে ওইটা কইটা छोड़ा कर की করছে कंगनলার সঙ্গে সঙ্গে এখন মালা পিনে লিছে ওখান তো পিনছে কে তার বাদ কই ফের কান ফুল পিনে লিছে কইটা छोड़ा পুরা তো পিনছে কে কইলা छोड़ा আর কি করছে ছাড়া পাকা মাথার চুল্লা ছাড়ে না ঠোক ঠকিয়া করে হ্যাঁ না ফের বগলা গুলার মতো করে দিচ্ছে মাথার চুল্লি ফের কই ফের কি করছে রবর সে বানিয়ে দিচ্ছে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুমি কি জামানা আল্লাহ কেমন अब ওইটা ছা যে শাদি করবে কেন আমার কাক পছন্দ করতে না করবে যে বেটি সরে যাবে মত পছন্দ করে দিল্লা হলি এই বেটি আর তোর বাকি কি রইলে চুড়িটা পিনে রে বাবু इतना हमारे बात कहने बोल जी कि अक्सर नौजवान लोग हमरा देखे जी खाली यही ला काम करते बुझा बता नहीं अल्लाह के मन जमाना हाय बहु हो ये ससुर कोता मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना আর যদি ফের ওইটি বহু যেগুলা ঘর হচ্ছে যদি ছড়ানো শাদি করিলে নিজের রাজা শাদি করিলে নিজের খুশি শাদি করিলে আর গর নর টল ফগার দেখে না আমরা নিকোজি পাও তো খিয়ার છે कि शादी करवा पारिस लेकिन ये ओडा तो सोचे जे कालो लड़कीला जे गरीबेर बेटी के चारজন কালো আছে তো বাক ফের কে শাদি করবে একটা নওজওয়ান এমন আছে যে নবীর दीवाना নবীর মস্তানা নবীর চাহনে वाला अल्लाह নবীর चाहने वाला गौसे आजम दीवाना खाजा गरीब नवाज दीवाना आला हजरत चाहने वाला मसलक आला हजरत पर चलने वाला इस्लामेर सच्चा दीवाना चाहने वाला पक्का दीवाना একটা নওজওয়ান কোয়া পারবে যে कोई गोरो लड़की করছে তো করুক ওয়াক ইখতিয়ার আছে लेकिन मी कालो बेटी साथे शादी करिम नेम कोन मौलवी साहब आवाज पहुंचे मौलवी साहब अगर कोई गोरो लड़की से शादी করছে তো করুক आप गोरो लड़कीला কোয়া পারে এই মৌলवी साहब पे কেন বলালেন এত গোरो लड़कीला খারাপ বয়ান করছে তা আমরা একটা মিসাল দিছি যে তো ইখতিয়ার আছে তুই গোरो लड़कीला से शादी कर তুই করবা পারবো মাসলা লিখাছে लेकिन একটা নওজওয়ান খামাইরাম কোজি যে কালো লড়কি লাগবে তুই গোरो লড়কি লাগবে সাহেব বরাবো যে কালো বেটি ছোড়া কে শাদি করবে তো একজন নওজওয়ান खड़ा ने जी को है मौलवी साहब जहां गोरो बेटी छोरा করছে তা করুক शादी लेकिन हम कालो बेटी छोरा शादी করবা যাচ্ছি বেটা কেনে কচ্ছে তোমার तकरीर सुनी नो बोले केन करे ए तुम्हार तकरीर कोचिलेन बोले की कोचिनो कচ্ছে कुरान के हुरूफ काले हैं तो क्या है दिल वाले हैं कुरान के हुरूफ काले हैं ये लड़की भी काली है हजरे अस्वद काले हैं ये लड़की भी काली है हजरे अस्वद से मुझे प्यार है कচ্ছে हजरे अस्वद से मैं प्यार करछु कुरानेर हुरूफ से मैं प्यार करछु कहना हजरे अस्वद काला कुरानेर हुरूफ काला और काबे का गिलाफ भी काला जोर से कहो सुभान अल्लाह काबे का गिलाफ भी काला है तो काली चीजों से मुझे प्यार है और आपकी तकरीर मैंने सुना था तो मुझे काली लड़की पसंद है अगर लड़का गोरा है लड़की काली है तो लड़की की जबान से मुंह से ये दुआएं निकले कि मौला तूने मेरी दुआ को कबूल फरमा ली है मुझे गोरा लड़का मिल गया है जोर से कहो सुभान गोरा लड़का मिल गया है खाना को जी कहो दी खाली को जाई माइडी गोरो ना पे माइडी गोरो ना पे माइडी लंबा बांगड़ी पे জামানা দেখো আল্লাহ আল্লাহ হালে কলিয়া এলাই তো কি শুনলো ভালো করে জানতে রাখনে হচ্ছে না নি হচ্ছে হালে কলিয়া আসল শামি ওইডি বেড়ি জোয়া ওইডি বেড়ি জোয়া গরনা যে শাদি হল নিজের খুশি শাদি করলে ওয়া যে পছন্দ করে এনে শাদি হয়ে গেল আপরা ফকর খান দেখো বাপ রে বাপ और যদি ওয়া তো মানে या तो चर्सी बुझो ना नी चर्सी हम आदमी चर्सी को जिन छोड़ा वो चर्सी छोला की कमाई करछे ओला कुछ नहीं खाली लंबा चपटा मोबाइल नीचे जुबा डुबा देछे बेचे हां पैसा कोई कुछ नहीं हां शादी तो निजेर पसंद कोई लिया पाशाला तोर नाम की बाव तोर नाम की बाव की मुन्ना
बोट नो जमला কথা তুমি এলাই বলেন তো আর কইতে কইতে কথা বলছে এমন কেন ছাড়ছেন তোমার তোমার वजह से ছাড়ছি তোমার যেলা কাম করতে হবে না আমি ছাড়াইছো কতদিন ঠিক করতে তোমার তোমার ভালো কথা আর এইলাই বাত এটা বলেন নানি তো ওই দিনের কি যদি তোর নিজের পছন্দ से शादी করলো তো ওর তো ওয়া তো কিনে নিয়ে তুই তো বিকাই গেল তা আপ কি হচ্ছে জানেন আপা কইছে একটা কাম কর মুকেলা জিনা শাড়ি লচ্ছিনি মুকুলা পছন্দ নাই ভালো শাড়ি লেওস কইছে এই বল টাকা হচ্ছে না খালি শাড়ি মারি চলে আসি কইছে নি আনবাই হবে শাড়ি কিনে माता गोभी को है ना सारे किने आनिल शामी अरे मुसक्का आचराई फेंके दिले अल्लाह होटल बताई दिले मां क्या सारी खाली लोसी होटल बता देने कहे खाना होइल ना की आंध्र प्रदेश होसी ना की है ना एक दिन 20 टाका दिया मौलवी साहब यो टाका 20 टाका दिया 20 अल्लाह बार गोड़ गोड़ ढाले दी जोरे को आमीन हां ता मुसक्का मुखन मर जाने को मां ठीक खाना है गेलो दूर दूरिया सारी खान ले चलो এই দেখো তো গোনা খা যাবে তো তাহলে মাতা गोविंद बुरी को है कि सारी किने आनिल शामी अरे मुसक्का आचराई फेंके दिले अल्लाह होटल बधाई दिले अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु होए ससुर कोता मोटे माने ना आ तू मां ती যদি তকরির শুনবার বাদ যদি মৌলভী সাহেবের তকরির শুনবার বাদ আর ওয়াইজ ওয়াজ শুনবার বাদ আর নসিহত শুনবার বাদ ওয়াসে হাদিস মাসলার বাদ শুনবার বাদ মা তোর স্বামী যদি তোর দয়া সারিখানে আনে দিলেন আনে দিলে আর তুই যদি বলতেন সুবহানাল্লাহ আমি খুঁজছো কেন মোর স্বামী কি করি তুই তোর যেমন কামাই তোর কামাই पर मैं खुशी छू आपने सारी सारी खरीद करके ला दी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद पसंद है तो अल्लाह के नबी भी तुझसे खुश हो जाता परवरदिगार भी खुश हो जाता अल्लाह अल्लाह नबी तुझे से खुश हो जावे अल्लाह नबी को है तेरी नमाज भी कबूल है तेरा रोजा भी कबूल है तेरा जिक्र भी कबूल है तेरा अज़कार भी कबूल है तेरा दुरूद पढ़ना भी कबूल है तेरा सलाम पढ़ना भी कबूल है तेरा वजीफा भी कबूल है जितनी इबादत करोगे कबूल है लेकिन स्वामी যদি খুশি নি है সারা দিনটা রমজানের রোজা রাখে শক্তি है মরে যাব আল্লাহ কবুল নি করবে তোর স্বামী তো সে নারাজ যাবা দিমেলা ঠিক জোরে কয় সুবহানাল্লাহ গোকতে আলহামদুলিল্লাহ হযরত আচ্ছা